कॉन्टैक्ट लेंसेज का इस्तेमाल किया जाता है या फिर लेजर ट्रीटमेंट का इस्तेमाल करके भी इनका इलाज करवाया जाता है। दोस्तों, हमारी आंखें ही हमें मदद करती हैं दुनिया को देखने और समझने में। हालांकि ये इतना ज्यादा अहम ऑर्गन है, लेकिन फिर भी हम आमतौर पर अपनी आंखों की देखभाल में कुताही करते हुए नजर आती हैं और यही कुताही हमें मसाइल की तरफ ले जाती है, जैसे कि आंखों में दर्द रहना, खुश्की यानी ड्राइनेस, रेडनेस, इन्फेक्शन, मोतियाबिंद यानी कैटरेक्ट या बिनाई का नुकसान। इसीलिए हमें अपनी आंखों की अच्छी देखभाल करनी चाहिए इन्हें सेहतमंद और रोशन रखने के लिए। तो आइए आज की इस वीडियो में हम अपनी आंखों को सेहतमंद रखने के लिए बात करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और चीजों के बारे में, जिनमें के सबसे पहली है कि आंखों के लिए सेहतमंद ग़िज़ा खाएं, यानी कि आई हेल्दी फूड्स। दोस्तों, सेहतमंद आंखें सेहतमंद ग़िज़ा से ही शुरू होती हैं। विटामिन ए के अलावा जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जिनमें एक जिंक, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, ल्यूटिन, विटामिन सी और ई जैसे ग़िज़ाई अज्जा हमारी आंखों की सेहत को बरकरार रखने के लिए बहुत ही ज्यादा अहम है। ये वाकई ही उम्र से मुतल्लिक आंखों के मसाइल जैसे कि मैकुलर डीजनरेशन और कैटरेक्ट्स को रोकते हैं। ग़िज़ाई अज्जा की मतलूबा मिकदार हासिल करने के लिए अपनी ग़िज़ा में हरे पत्तों वाली सब्जियां और हरी चीजें, सेब, कद्दू के बीज, गाजर, शकरकंद, गिरीदार मेवे, बीन्स यानी फलियां, सिट्रस फ्रूट्स यानी खट्टे फल और जूसेस को ज्यादा से ज्यादा शामिल करें। खाने के साथ साथ ऐसी सेहत बख्श ग़िज़ाएं आपके वजन को भी कंट्रोल करने में मदद करती हैं, क्योंकि मोटापा डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकता है, जिससे कि आंखों के मसाइल जैसे कि डायबिटिक रेटिनोपैथी और ग्लूकोमा। दूसरा टिप ये है कि स्क्रीन टाइम को कम करें, यानी कि लेस स्क्रीन टाइम। दोस्तों, इन दिनों हर कोई कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन पर चिपका हुआ नजर आता है। ये तमाम तरह डिवाइसेस रोशनी को मुंतकिल करती हैं। खास तौर पर ब्लू लाइट आपकी आंखों के लिए जहरीली है। इन डिवाइसेस का तवील अरसे तक इस्तेमाल आंखों में दर्द, ड्राई आई, धुंधलापन, सर दर्द और बहुत कुछ का बाइस बन सकता है। लिहाजा इस मसले से निपटने के लिए बेहतरीन तरीका ये है कि हर 20 मिनट के बाद 20-20 रूल पर अमल करना शुरू करें, यानी कि अपनी स्क्रीन पर काम करने के 20 सेकंड के लिए अपने लैपटॉप से बहुत दूर रखी किसी चीज को देखें। हमारा अगला पॉइंट है कि ब्लिंक आईज फ्रीक्वेंटली, यानी कसरत से पलके झपकाएं। लगातार बहुत ज्यादा देर तक स्क्रीन को ना घूरिए और ना इस पर देखते रहिए, बल्कि मुसलसल पलके झपकाना आपकी आंखों में ड्राइनेस को पैदा नहीं होने देगा। अगली बात ये भी है कि सोने से कम से कम 1 घंटा पहले ही स्क्रीन से दूरी इख्तियार कर लीजिए, और ऐसा करना अच्छी नींद हासिल करने को यकीनी बनाएगा। हमारी अगली टिप है रिलैक्सेशन यानी आराम। दोस्तों, हम अपनी आंखों के जरिए ही तकरीबन 40% एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि अगर हम अपनी आंखें खुली रखें या इर्द गिर्द नहीं भी देख रहे हों, इन सब की वजह से हमारी आंखें दिन भर की थकावट का शिकार हो जाती हैं। हमें खुद को चार्ज करने की जरूरत है, बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह से हम अपने फोन की बैटरी को चार्ज करते हैं। सबसे आसान तरीका है कि हम अपनी आंखों को आराम दें। इसीलिए हर घंटे में 1 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीजिए या अपनी आंखों पर हथेली रखें। बाकायदगी से वक्फे से 1 कप पानी लेकर अपनी आंखों को धोएं। पानी से आंखों को धोना और आंखें ब्लिंक करना हैरत अंगेज तरीके से काम करता है, क्योंकि ये आलूदगी की वजह से आंखों के आसपास मौजूद जलन को दूर करता है। और ऐसा आप दिन में 2 से 3 बार करें, बल्कि आपको इसको अपनी आदत बना लेनी चाहिए, क्योंकि हम आलूदगी के माहौल में रह रहे हैं। और आंखों को धोने से आप ज्यादा रिफ्रेश्ड महसूस करेंगे और आप ज्यादा एक्टिव और चुस्त और तरोताजा भी नजर आएंगे। दूसरी बात यह है कि जब आपको कुछ देखना हो तो अपनी आंखें खुली रखें, लेकिन जब आप कुछ सोच रहे हो तो ऐसा देखा गया है कि लोग अभी भी अपनी आंखें खुली रखती हैं। तो आप ऐसा क्यों करते हैं? आप आंखें बंद करके क्यों नहीं सोच सकते? इसीलिए अपने बारे में ये आगाही बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब के अलावा एक अच्छी रात की नींद हासिल करना भी बहुत ही ज्यादा अहम है, बल्कि ऐसा कहना दुरुस्त होगा कि अच्छी नींद आपकी ऑप्टिक नर्व और जनरल हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा अहम है। रात में 8 घंटों की मयारी नींद वाकई ही आपको अपने आप को जवान बनाए रखने और आपको अगले दिन तक सुबह से लेकर शाम तक फ्रेश बनाए रखने में भी इंतहाई जरूरी है, और आप सारा दिन थकान, आलस और कमजोरी भी महसूस नहीं करेंगे। हमारी जो अगली सबसे इम्पोर्टेंट टिप ये है आई एक्सरसाइज। दोस्तों, हमारी गर्दन की वजह से हमारी आंखों के मसल्स अच्छे तरीके से स्ट्रेच नहीं होते और इनकी एक्सरसाइज भी नहीं हो पाती। अगर आपको कहीं देखना भी हो तो आप गर्दन को वहां ले जाने के बजाय अपनी आंखों का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन फिर भी ऐसा करने से आप अपनी आंखों को पूरी तरह से स्ट्रेच नहीं कर पाते और आपकी आंखों के मसल्स में खिंचाव पैदा न होने की वजह से आपकी आंखों के मसल्स दिन ब दिन कमजोर होना शुरू हो जाते हैं। तो इसीलिए अपने मसल्स में खिंचाव पैदा करने के लिए आपको आंखों की एक्सरसाइज भी जरूर करनी चाहिए, और इस तरह से हमारी आंखों के मसल्स कमजोर नहीं होंगे। आंखों की वर्जिश, जब आप अपनी आंखों को अलग अलग मुख्तलिफ डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो इससे आंखों में खून का बहाव बढ़ता है और आपकी आंखों में भी ऑक्सीजन की अच्छी मिकदार जाती
بڑھتی ہے اور آنکھوں کو اچھی مقدار میں نیوٹرینٹس بھی ملتے ہیں اور اس سے آٹومیٹکلی آپ کی آنکھوں سے ٹاکسنز بھی باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو سمپلی آپ اپنی آنکھوں کو کلاک وائز اور اینٹی کلاک وائز روٹیٹ کریں اور ایسا آپ کم سے کم دن میں 3 بار کیجیے۔ اپنی آنکھوں کو گھمانے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کریں اور چند سیکنڈز کے لیے انہیں ریلیکس ہونے دیں۔ آپ کسی ایک چیز پر فوکس کریں اور اس سے فوکس ہٹائیں۔ یہ پریکٹس بھی آپ ریگولرلی کریں۔ اس کے آپ کو ملٹیپل بینیفٹس ملتے ہیں۔ یہ آنکھوں کے مسلز کو مضبوط بنائے گی اور آنکھوں کے چھوٹے چھوٹے مسائل کو دور کر کے آپ کے ویژن کو بہتر بنائے گی۔ اگلا جو ہمارا امپورٹنٹ ٹپ ہے سن گیزنگ۔ سن گیزنگ آپ صرف کر سکتے ہیں نکلتے سورج اور غروب ہوتے سورج کے ساتھ۔ آپ سورج کی طرف کچھ وقت کے لیے اسے دیکھیں یہاں تک کہ یہ پوری طرح سے یا غروب ہو جائے یا پوری طرح سے رائز ہو جائے۔ رائز اور سن سیٹ کی طرف دیکھنے کے بعد اپنی آنکھوں کو بند کریں۔ اس سے آپ کی آنکھیں بہت زیادہ ہیلدی رہیں گی۔ اگلا ہمارا ٹپ ہے ایکسپوز ٹو نیچر۔ اپنی آنکھوں کو قدرتی چیزوں میں ایکسپوز کرنے سے آپ مائیوپیا جیسی بیماری اور نیئر سائٹڈنیس سے بھی محفوظ رہ سکتے ہیں، جس میں نزدیک کی چیزیں آسانی سے نظر آ جاتی ہیں لیکن تھوڑی دور کی چیزیں تھوڑی بلری نظر آتی ہیں۔ نیچرل سن لائٹ اور ہرے پتوں کا سبز رنگ آپ کی آنکھوں کو راحت بخشتا ہے اور اس سے آپ کی آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے۔ ہمارا سب سے اگلا امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ آپ کولیسٹرول بڑھانے والی چیزیں کم سے کم کھائیں، یعنی کہ لوور کولیسٹرول لیول۔ اپنے کولیسٹرول کھانے کو کم کیجیے، یعنی اپنی غذا میں سیچوریٹڈ فیٹ کو کم کریں، کیونکہ کولیسٹرول کی زیادہ فیٹ آپ کی آنکھوں کے لیے اچھی نہیں ہے، کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ آنکھوں سے متعلق مسائل جیسے کہ میکولر ڈی جنریشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھنے لگتے ہیں اور برے کولیسٹرول کا لیول آپ کے خون میں بڑھ جانے سے بھی آپ کو ڈائبٹیز اور ہائی بلڈ پریشر ہونے کے چانسز بھی زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ ہماری اگلی ٹپ ہے کہ آپ اپنی ڈائٹ میں اچھی فیٹ کو بڑھائیے، جیسے کہ انکریز اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، جو کہ آپ کو فش یعنی مچھلی سے کافی اچھی مقدار میں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ نٹس اور سیڈ سے بھی اومیگا 3 کی اچھی مقدار حاصل ہوتی ہے اور اومیگا 3 آپ کی آنکھوں میں آئی کمزوری کو نہ صرف دور کرنے میں بہت ہی زیادہ مددگار ثابت ہوگا، بلکہ آپ کی آنکھوں کو صحت مند رکھنے میں بھی بہت ہی زیادہ بینیفیشل ہے۔ اور ایسے لوگ جو کہ اپنی ڈائٹ میں مسلسل اومیگا 3 فیٹی ایسڈز کو شامل رکھتے ہیں تو ان میں آنکھوں سے متعلق بیماریاں پیدا ہونے کے خطرات بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں۔ ہماری اگلی ٹپ ہے کہ آپ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھری ہوئی غذائیں زیادہ کھائیے، یعنی اینٹی آکسیڈنٹس ریچ فوڈز کو اپنی ڈائٹ میں زیادہ سے زیادہ بڑھائیے، جن میں کہ خاص طور پر فروٹس اور ویجیٹیبلز شامل ہیں۔ پاورفل اینٹی آکسیڈنٹس کی ہائی مقدار پھل اور سبزیوں میں موجود ہوتی ہے، جن میں کہ زیادہ تر وائٹامن سی، وائٹامن ای، زنک، زیازینتھین اور بہت ہی پاورفل آئی نیوٹرینٹ جو کہ لیوٹن ہے۔ یہ تمام تر آنکھوں کی اندرونی صحت کے لیے بہت ہی زیادہ بہتر ہے۔ یہ آپ کی آنکھوں کو صحت مند رکھنے اور آئی ڈیزیز سے بچانے میں بھی بینیفیشل ہے۔ ہماری اگلی امپورٹنٹ ٹپ ہے کہ آپ پانی زیادہ سے زیادہ پیئیں۔ پانی زیادہ پیئیں یہ خاص طور پر ہدایت ہے، کیونکہ جو لوگ پانی کم پیتے ہیں ان کی آنکھیں زیادہ کمزور ہوتی ہیں، اسی لیے اپنے جسم کو ویل ہائیڈریٹڈ رکھنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہماری آنکھوں کا زیادہ تر حصہ پانی سے ہی مل کر بنا ہوتا ہے اور پانی کی کمی آنکھوں میں ڈرائنس کو بڑھاتی ہے، جس کے باعث کئی سارے آنکھوں سے متعلق مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ہماری اگلی ٹپ یہ ہے کہ آپ صبح کے وقت گرین گھاس پر شبنم کے قطروں پر بیر فوٹڈ یعنی ننگے پاؤں چلیے۔ اس سے نہ صرف آپ کی آنکھوں کو مضبوطی ملتی ہے بلکہ آپ کی آنکھیں تھکان کا بھی شکار نہیں ہوں گی، بلکہ آپ کی آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوگا۔ اگلا پوائنٹ ہے کہ ایکسرسائز یا پھر یوگا آپ کے ہیلدی لائف اسٹائل میں شامل ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ آپ کی آنکھوں کو اور پوری باڈی کو صحت مند رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر کسی بھی آدمی کی آنکھیں بہت زیادہ کمزور ہیں تو وہ ان ساری باتوں کو فالو کرنے سے انہیں صحت مند بنا سکتا ہے۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے ہیلتھ سبزواری